الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله ما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه الكريم وعظيم سلطانه لك الحمد حمد الحامدين ولك الشكر شكر الشاكرين لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد قادر مقتدر قدير يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وشرف وكرم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ولقاؤنا اليوم يتجدد بمشيئة الله سبحانه وتعالى وهو لقاء حول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على المبعوث رحمة للعالمين الصلاة على من جعله خير الأنبياء وخاتم الأنبياء وإمام المرسلين الصلاة على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا من أديت الأمانة وبلغت الرسالة وهديت الأمة وكشفت الغمة وتركتنا على المحجة البيضاء واضحة كالشمس ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خير خلق الله Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le courageux, le miséricordieux, et le salut et la paix sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala comme d'habitude sur les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, sur des bienfaits visibles et invisibles, des bienfaits qu'on voit et qu'on ne voit pas, qu'on entend et qu'on n'entend pas, des bienfaits qu'on connaît et qu'on ne connaît pas. Et le meilleur bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné sur cette terre, et surtout pour cette communauté, c'est notre bien-aimé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala ja'alahu خاتم الأنبياء وإمام المرسلين هو آخر النبي الله سبحانه وتعالى ختم به النبوة الله سبحانه وتعالى ختم به النبوة نعم ولكن لم يختم به جهد النبوة جهد النبوة باقي متواصل نعم Allah subhanahu wa ta'ala il nous a fait un grand cadeau c'est notre envoyé Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala il a clôturé la prophétie en envoyant le prophète alayhi salatu wassalam, le dernier des prophètes. Mais par contre, Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas clôturé l'effort de la prophétie. C'est la prêche Allah subhanahu wa ta'ala. La prêche Allah, elle est encore constante. Mais la prophétie, Allah subhanahu wa ta'ala il a clôturé. Il a clôturé avec notre envoyé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Wallah subhanahu wa ta'ala, il a fait que Sayyidina Muhammad alayhi salam ja'alahu rahmatan lil alamin. أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam annonceur et avertisseur et aussi un prêcheur pour être la cause à ce que les gens sortent des ténèbres et rentrent dans la lumière divine. أرسله حتى يكون سبب خروج الناس من ظلمات الوهم إلى نور الفهم. فكل الناس معظمهم يتكلمون على شخصية فيمدح ويتكلم عنها ليلا ونهار، مشهور، أو هذا اللاعب كرة القدم، أو هذا اللاعب كرة السلة، أو هذا مغني، أو هذا مطرب. ولكن احنا سبحان الله قدوتنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو المشهور. On parle de la star. Les gens, chacun de nous, il a une star. Quelque star de télé, star de football, star de je ne sais quoi, star olympique, sportif. Mais mon frère, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam une star pour la Ummah. C'est la meilleure des stars. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de lui la meilleure des stars. Et comment cette star, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est une star, Allahu Akbar. Mais nous, haqiqatan, on n'en parle pas autour de nous. On sait juste dire sallallahu alayhi wa sallam. Quand on parle d'une star, on le voit dans ce bas monde. Les gens, ils suivent à la lettre cette star. Subhanallah, cette célébrité. Subhanallah, cette star, ils la suivent à la lettre. Sa façon d'être, de s'habiller, de se comporter, de parler, ses manières. Allahu Akbar. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de suivre notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la star de toutes les stars. Allahu Akbar. Comment la sunna, c'est quoi? La sunna, mon frère, il faut que tu suives le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas à pas. الإنسان كيف يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصورة، في السيرة، وفي السريرة. كيف يقتدي النبي صلى الله عليه وسلم ويحيي في حياته جميع السنن القولية، السنن الفعلية، والسنن حتى الفكرية. Comment l'être humain, le musulman surtout, comment il fait revivre les sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers les sunnas verbales, les sunnas gestuels, les sunnas à travers le comportement, les sunnas à travers sa façon d'être, sa bibliographie, sa vie interne, sa vie externe, son comportement. C'est ça, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas seulement de dire sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas suffisant. Subhanallah. Et aussi, هذا الإنسان كيف يجتهد حتى يتحصل على حقيقة معرفة الله أول شيء، وكذلك معرفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكيف يجتهد حتى يجعل في حياته ماذا؟ حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ما استطاع من ذلك. كيف يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, dis si réellement vous m'aimez. قل إن كنتم تحبون الله, si réellement vous aimez Allah. فاتبعوني, suivez-moi. Suivez qui? Suivez le prophète alayhi salatu wassalam. فاتبعوني يحببكم الله. Là, ça confirme que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'amour d'Allah et l'amour du prophète sallam sont attachés. Tu ne peux pas aimer Allah sans pouvoir aimer le prophète sallam. Et tu ne peux pas aimer le prophète sallam sans pouvoir aimer Allah. الإنسان ما يستطيع أن يحب الله ويترك النبي عليه الصلاة والسلام، يترك سننه ويترك اتباعه. والإنسان ما يستطيع يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويترك حب الله. فحب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم مقرون، مرتبط.
Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si réellement vous aimez, suivez-moi, suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ça confirmera ton amour envers Allah. C'est ça, mon frère. Falida, maintenant, le prophète alayhi salatu salam, haqiqatan, il était soucieux. كان مهموم على هذه الأمة. كيف هذه الأمة تخرج من ظلمات الوهم وتدخل في نور الفهم. Comment cette communauté, le prophète sallam, il avait le souci. Constamment, il avait le souci. Comment cette communauté-là, elle rentre dans la miséricorde d'Allah. Comment cette umma tadkhul fi rahmatillah. Comment cette communauté, elle rentre dans la miséricorde d'Allah. Et comment cette umma, cette communauté, elle sort des ténèbres. Le prophète, alayhi salam, كان همه وحزنه أن كيف الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était soucieux comment l'humanité entière elle sort des ténèbres et rentre de la miséricorde d'Allah. والنبي عليه الصلاة والسلام هو ما سافر إلى العالم بجسمه ولكن فكره وهمه وحزنه سافروا إلى العالم وسافروا في أقطار العالم وسافروا ودخلوا في كل بيت من هذا العالم. Le prophète, alayhi salatu salam, il n'a pas voyagé avec son corps dans le monde entier. Mais certes, son souci, sa tristesse, sa pensée sur sa communauté, elle a traversé le monde entier. Allahu Akbar. C'est pour ça maintenant, mon frère, toi, tu es musulman, dis alhamdulillah. هكذا الإنسان الآن هو مسلم. نعم المسلم يحمد الله أن الله سبحانه وتعالى هداه إلى الدين الإسلام. Remercie Allah qu'Allah il a fait de toi que tu es un musulman par sa grâce et par la pensée du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça mes chers frères, الإنسان لابد يعرف قيمة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا الإنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما وكذلك يطيع النبي عليه الصلاة والسلام. La personne qui aime le prophète sallam, il faut qu'elle aime le prophète alayhi salatu wassalam, elle le suit, subhanallah, et elle obéit au prophète sallam. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allah subhanahu wa ta'ala en traduction il dit certes Allah et ses anges prient sur le prophète alayhi salatu wassalam. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. فاليوم كم من إنسان يكلم إنسان ويتعرف عليه سبحان الله يأخذ من أحواله ويأخذ من أخباره سبحان الله. ولكن الإنسان هل هو يوميا يتفكر في النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو يوميا يتلفظ ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ Est-ce que nous, mes chers frères, mes chères sœurs, tous les jours, on parle de telle ou telle personne, je contacte telle ou telle personne par téléphone, par n'importe quel moyen, je prends de ses nouvelles, comment il va, est-ce qu'il travaille pas, subhanallah. Mais est-ce qu'on sait, est-ce que toute la journée on pense au prophète sallam, comment il avait le souci sur nous, comment il a le souci, comment cette communauté elle sort des ténèbres. Est-ce que nous on a glorifié Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'on a fait la prière et le salut sur le prophète alayhi salatu wassalam, hein? Est-ce qu'on a aimé le prophète alayhi salatu wassalam? Si vraiment on a aimé le prophète sallam, est-ce qu'il y a des traces sur notre vie ou dans notre vie sur la vie du prophète alayhi sallam? C'est toi mon frère, tu prétends être aimer le prophète sallam, hein, et tu dis sallallahu alayhi wa sallam et tu fais le contraire de sallallahu alayhi wa sallam, mon frère, ça colle pas du tout. إذا الإنسان هو يعتبر نفسه أنه هو يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول كن نحب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتفعل العكس الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيفاش العكس؟ إذا الإنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب، لا يغدر، لا يسرق،
لا يضرب لا يخون لا يبعد على الحرام. Si toi mon frère ou ma sœur tu aimes le prophète alayhi salatu wassalam réellement, alors mon frère, celui qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ment pas, il trahit pas, il n'a pas cette rancœur, cette haine, hein, cette trahison, tous ces péchés là mon frère, tu les as pas en toi. Mon frère, si tu les as, c'est que il y a encore du travail à faire. فلهذا الإنسان يسأل الله فيقول يا رب اللهم ارزقني حب النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحرمنا من رؤيته يوم القيامة في الجنة النعيم وكذلك يا رب لا تحرمنا أن نشرب من يده الشريفة. Vraiment mon frère, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne l'amour du prophète alayhi salatu wassalam et aussi qui nous prive pas de le voir, de l'observer le jour du jugement dans le paradis, assis à côté de lui, et qu'on s'abreuve de sa main sharif, sa main bénite. Parce que mon frère, si Allah il te permet, tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon frère, c'est meilleur que ce bas monde, c'est meilleur que de ce bas monde ce qu'il contient, c'est meilleur même du paradis, Allahu Akbar. Tu vois le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ajib. C'est pour ça le prophète alayhi salatu wa sallam, le jour ajib. Et cette éducation-là, وهذه التربية فلا بد أن نقوم بها حتى نقوم بها بتربية أولادنا نربيهم على حب النبي وحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو فرض علينا. Comment on éduque nos enfants à aimer le prophète alayhi salatu wassalam, parce que aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est un ordre d'Allah, c'est un ordre farz alik. Mon frère, c'est comme la prière, si tu la fais pas, c'est un péché. Il faut que tu mon frère, l'éducation de nos enfants à aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu le veuilles, que tu le vois, Allah subhanahu wa ta'ala, mon frère, il veut qu'on suive le prophète alayhi salatu wassalam. Et suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas non, ça je le suis et ça je le suis pas. Ah non, ça m'intéresse pas. Je préfère ça. Non. C'est pas mon frère on joue au chat à la souris mon frère. Donc il y a une sunna, tu la prends, tu essaies d'aller tout doucement et sûrement. الإنسان في مولا يأخذ من السنة مش يأخذ ويترك من السنة. السنة في مولا القولية والفكرية وعمليا زادا. الإنسان مش يقولك نأخذ السنة ونخلي السنة هذه. لا، فلا بد نعلم أولادنا حب النبي صلى الله عليه وسلم. Là, nos enfants, ils apprennent quoi? À aimer quoi? Ils apprennent à aimer telle ou telle personne, telle ou telle star, telle ou telle... Mon frère, apprends-lui à aimer Allah, apprends-lui à aimer le prophète عليه الصلاة والسلام. الإنسان يعلم أولاده كيف يحب الله ويحب النبي صلى الله عليه وسلم. أولادنا الآن أو بناتنا أصبحوا يحبون اللعب كرة القدم أو المطرب أو المغني أو شيء، ولكن يا أخي لابد نعلمهم حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يحبنا والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك يحبنا. Allah il nous aime et le prophète عليه الصلاة والسلام il nous aime. Il s'est soucié de nous, il s'est sacrifié pour nous. Subhanallah. Il n'y a pas une nuit où il ne fait pas des invocations pour nous. C'est pour ça, mes chers frères, est-ce que nous, on a connu l'importance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'on connaît la réalité, haqiqatan, de ce prophète? C'est le dernier des prophètes, mon frère. Sayyidina Moussa alayhi salam, Kalim Allah. Sayyidina Moussa, c'est un envoyé de prophète d'Allah. Il a souhaité à ce qu'il soit parmi cette communauté du prophète sallam. Allah subhanahu wa ta'ala il a refusé. Il lui a dit Moussa, celle-là c'est spécialement pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'elle dit La ilaha illallah. Sayyidina Moussa il a refusé, sa demande a été refusée par Allah. Sayyidina Moussa kalim Allah arada an yakuna قال يا رب اجعلني من هذه الأمة فالله سبحانه وتعالى أبى قال هذه فقط الأمة سيدنا محمد. Ça y est, tu jites أمتك. C'est pour ça, concernant les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens du hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, dans celui qui prie sur moi une seule fois, Allah lui en décuplera la récompense. من صلى علي النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله بها عشرة. Subhanallah. Il rapportait aussi quelqu'un qui prie sur moi une fois, Allah priera sur lui 10 fois en retour. Et aussi, dans un autre hadith, quelqu'un qui prie sur moi une fois, Allah lui inscrira 10 œuvres pieuses. Il lui pardonnera 10 péchés, il élèvera de 10 grades. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam علمنا الإنسان اللي يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله مرة الله سبحانه وتعالى يصلي عليه كما نقولوا 10 مرات. شنو يصلي عليه؟ مش يركع له، لا، سبحان الله، تكريم هذا. والإنسان اللي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة يغفر له ذنوبه 10 ذنوب، وكذلك يرفع 10 درجات في الجنة. Et le prophète, wa alaykum salam, et le prophète, alayhi salatu wa salam, dit, quiconque dit Seigneur, prie sur Muhammad et accorde-lui la station rapprochée auprès de toi le jour de la résurrection, aura mérité mon intercession. Nabi alayhi salatu wa salam, رواه الإمام الطبراني قال الذي معناتها يقول يا رب اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث المقام محمود الذي وعدته. أبا حلت له شفاعة سبحان الله. Abba aura mérité l'intercession de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, on le dit après l'adhan. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit, les gens qui mériteront le plus ma proximité le jour de la résurrection sont ceux qui auront le plus prié sur moi. Nabi alayhi salam أعلى منزلة يوم القيامة هم الذين صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, priez sur moi le jour du vendredi. صلوا علي يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. Celui qui agit de la sorte, je serai pour lui un témoin et intercession le jour de la résurrection. الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة وكذلك يوم الجمعة. كم عنده فضائل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. Le prophète alayhi salam, l'ange Gabriel a dit, ô Muhammad, quiconque de ta communauté prie sur toi 70 000 anges, mon frère, le bénissent. من صلى عليك سيدنا جبريل يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا محمد من صلى من أمتك سبحان الله من صلى عليك أي من أمتك سبحان الله معناتها الله سبحانه وتعالى معناتها 70 000 أنج le bénissent 70 ألف ملك سبحان يصلوا عليه سبحان الله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 70 ألف ملك. أنت برمش تجيب 70 ألف إنسان وقول بالله يصلي عليه، ولكن هذا الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أو محمد quiconque de ta communauté prie sur toi. فهمت؟ ما من أي إنسان من هذه الأمة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا 70 ملك يصلون عليه. Et celui qui est béni par les anges fait partie des gens du paradis. فهمت؟ C'est pour ça le prophète صلى الله عليه وسلم عجيب، موقف عجيب وغريب. الصراط. C'est quoi le sirat? الصراط معناتها désigne un chemin fin, comme un cheveu tendu au-dessus de l'enfer, que les hommes auront à traverser le jour de la résurrection, avec plus ou moins de bonheur. Chacun selon son mérite, les pieux le traversant comme l'éclair, les mécréants sont précipités en enfer. هذا الصراط حباب في الله هو أدق من الشعر. معناتها ريتوش الشعرة أدق أقل منها. سبحان هذا الصراط سبحان الله. وكذلك فمولا il est plus tranchant qu'une lame de rasoir. وزاد كذلك فمولا هذا الصراط معناتها يقطع معناتها كما نقولوا احنا مذبب كما نقولوا اكثر من الموس. فكل واحد منا هذا وعد الله وما منكم الا واردها. هذا الصراط لابد كل واحد يتعدى فوقه. سبحان الله. الانسان العمل الخير فيمشي ما شاء الله كالبرق الخاطف،
والإنسان لعمل الشر والعياذ بالله. فمنهم من يمشي على رجليه، فما اللي يمشي على كرشه، فما اللي يمشي على وجهه، فما اللي يمشي باش يتعدى هذا الصراط. وفما كلاليب من تحت هذا الصراط، لو بون صراط، تلقاهم فما يخطفوا فيه في نار جهنم والعياذ بالله. Je disais, mes chers frères, ce pont Sirat, c'est un pont dont toute personne va le traverser. Mon frère, il est plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une lame de rasoir. Et tu es là, il faut que tu le traverses, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute personne va le traverser, Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, si tu as fait des bonnes actions, mon frère, eh ben, tu vas le traverser, mon frère, comme un éclair. Et par contre, si la personne a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit sa religion, sera précipité à l'enfer. Allahu Akbar. C'est pour ça, il est rapporté sur Abu Huraira radiyallahu anhu a dit, et je vis un homme de ma communauté tantôt rampant sur le sirat, tantôt s'y accrochant, puis il vient à son secours, sa prière sur moi, il le redressa sur ses jambes et le sauva. Pour celui qui prie sur moi, il y a une lumière sur le sirat, et celui qui est sur le sirat, en faisant partie des gens de la lumière, ne fera pas partie des gens de l'enfer. حتى النبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا يا حباب صلى عليك يا رسول الله. Le prophète عليه الصلاة والسلام, dans ce pont Sirat, ajib, dans ce pont Sirat, il est à l'autre bout, il est à l'extrémité, il est à l'extrémité. Et même Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, comme on dit, une chaise pour qu'il s'assoie. باش يقعد على عطاه من جانب الاخر من الصراط، عطاه كرسي باش يقعد عليه، ولكن هو رفض، قعد واقف وشدد الصراط ويقول يا ربي سلم سلم. Il disait ya Allah, vas-y ya Allah, comme on dit nous, sauve-les ya Allah, sauve-les, sauve ma communauté, sauve ma communauté. Il était triste, le prophète alayhi salatu salam. Il a baissé sa tête, il est là, il était triste, il disait ya Allah, sallam sallam, sauve-les. Et là c'est une situation terrible, موقف رهيب. فالله سبحانه وتعالى lui dit ya Muhammad, ارفع رأسك، lève ta tête يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى، أشفع تشفع، أنت تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي رحمتي. Il lui disait, Allah subhanahu wa ta'ala lui disait à Muhammad, lève ta tête, lève ta tête. Toi tu dis, lève ta tête, demande, j'exauce ce que tu veux. Toi tu dis, ma communauté, ma communauté, ma communauté. Et moi je dis, ma miséricorde, ma miséricorde, ma miséricorde. Tellement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait le souci sur nous. Il est là. Il était soucieux de nous, le prophète alayhi salatu wassalam. Comment tout le monde rentre dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, mes chers frères, mes chères sœurs, il ne suffit pas de dire sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment augmenter le salut sur le prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça, mes chers frères, et la façon de dire salatu wassalam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas sallallahu sallam. Tu dis salli ala nabi, يقول لك sallallahu sallam. Non, c'est pas sallallahu sallam, c'est Allahumma salli ala Muhammad. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فما برشا، ولكن هذه صلى وسلم ما فماش منها. يقول لك صلي على النبي، يقول لك صلى وسلم صلى الله عليه وسلم، صح؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، الله ينزل البركات، الله سبحانه وتعالى يغفر لك الذنوب، الله يفتح لك الحدود، الله يفتح لك الحدود والسدود، اللهم يجعل العافية في جسمك والبركة في حياتك، في حياة أولادك، في حياة بيتك. والله سبحانه يجعل لك نور في وجهك ونور في قلبك. نعم، c'est pour ça mes chers frères, الإنسان يكثر الصلاة النبي، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم الجمعة يوم عظيم، يوم الجمعة يوم عظيم. Le jour du vendredi, c'est un jour très important pour le musulman. Et c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit d'augmenter le salut et la paix sur le prophète alayhi salatu wa salam. C'est pas moi là, non mon frère. إنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بمحبة. إنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تصلي تقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Tu médites. إنسان أحبه في الله لابد يدخل في هذه المعاني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. C'est lui qui mérite qu'on
quand on fait la prière, le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, mes chers frères, c'est le seul qui va intercéder à notre faveur. هو مش يشفع فينا النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم هم سيشفع فينا، ولكن الإنسان لابد يستحي من النبي صلى الله عليه وسلم. يستحي. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان مهموم وهم على هذه الأمة. يقول يا ربي أمتي أمتي أمتي، وربي يقول يا محمد أنت قل أمتي 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 وأنا قل رحمتي رحمتي رحمتي. هل أدينا شكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أدينا حقيقة سننه القولية والفكرية والعملية عمليا؟ نعم، هذا النبي يستحق الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت الظروف، مهما كانت مشاكلك. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. N'importe quelle situation que tu sois, fais le salut et la paix sur le prophète alayhi salatu wassalam. Au lieu de parler de telle ou telle personne, fais salat wa salam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Entraîne ta langue à faire salat wa salam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. C'est pour ça, mes chers frères, mes chères sœurs, cette langue-là, Allah subhanahu wa ta'ala te l'a donné, il te l'a donné un cadeau pour que tu glorifies Allah et aussi pour faire le salut et la paix sur le prophète alayhi salam. الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا اللسان حتى نستعمله في طاعته، حتى نستعمل هذا اللسان هذا العضو في طاعة الله، وكذلك كذلك في طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف نكثر الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي يستحق أن نصلي عليه. فالله سبحانه وتعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Allah disait, certes Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Maintenant, mes chers frères, chacun de nous, كيف كل واحد منا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. Comment chacun de nous, il prend l'exemple sur le prophète عليه الصلاة والسلام. كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام، معاملته، معاشرته، أخلاقه. Comment était le comportement du prophète صلى الله عليه وسلم, sa façon d'être, sa façon de vivre. C'est pour ça, mes chers frères, il faut faire très attention. Demain, mon frère, on demande qu'Allah subhanahu nous réunisse avec le prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça, mes chers frères, mes chers frères, sœurs, sur le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, il dit, qui demande à Allah de me bénir, Allah le bénira 10 fois. Et qui demande à Allah 10 fois de me bénir, il le bénira 100 fois. Et qui demande à Allah 100 fois de me bénir, Allah le bénira 1000 fois. Et qui demande à Allah de me bénir 1000 fois, Allah interdira au feu de toucher son corps. Il rentrera au jardin, et le jour d'azurgation, sa demande de bénédiction sur moi sera une lumière pour lui, sur le sirat, une lumière visible à une distance de 500 ans, Allahu Akbar. Et Allah lui accordera pour chaque bénédiction demandée sur moi un palais dans le jardin, indépendamment de leur nom. معاتها أحباب فلا شوف سلسلة صلي فقط على النبي عليه الصلاة والسلام، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يصلي عليك، مش يصلي يسجد كما نقولوا احنا، فهمت؟ 10 مرات، ومن 10 مرات تولي 100 مرة، ومن 100 مرة تولي 1000 مرة، ومن 1000 مرة سبحان الله والله يضاعف لمن يشاء. فالله سبحانه وتعالى يدخلك كما نقول يحرمك من الجنة، يحرم جسمك من الجنة. عفوا، الله سبحانه وتعالى يحرم الإنسان جسمه من النار ويدخله في الجنة، جنة النعيم. بماذا؟ لأنه صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل له نورا يمر به فوق الصراط. وكذلك سبحان الله هذا النور يضيء له مد ماذا المسافة 500 عام، 500 ans. سبحان الله. والله سبحانه وتعالى أحبب في الله يعطيه الخيرات والبركات. نعم. فالإنسان عندما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحبب في الله مأجور، الله يأجره. فكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي عبادة. ولكن وين نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي حال، مهما كانت مشاكلك، مهما كانت همومك، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. N'importe quel problème que tu as, fais le salut et la paix sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم نستعملها كذلك في صلاة الجنازة، وكذلك صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نستعملها كذلك عندما الإنسان يجي كما نقول في حالة فاتحة في خطبة تاع زواج، ولا في خطبة جمعة، ولا في أي مجلس ديني، إنسان دائما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في التشهد، فهمت؟ وكذلك أحبب في الله عندما الإنسان يعمل الدعاء، la personne quand elle fait le dua, il faut qu'elle commence, la première des choses c'est louer Allah et le salut et la paix sur le prophète صلى الله عليه وسلم. عندما الإنسان يعمل الدعاء دائما فيبدأ يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الدعاء، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الدعاء. Mon frère, pour que باش الدعاء يكون مقبول فلا بد الإنسان يستعمل هذه الكيفية. Pour que mon frère, ton invocation soit acceptée, il faut que tu commences, mon frère, par louer Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi de faire le salut, la salutation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam au début, aussi au milieu et enfin à la fin, pour que ton dua soit accepté. والإنسان كذلك عندما يجلس في مجلس فلا بد يعمل كفارة المجلس. سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام والسلام الحمد لله رب العالمين. فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. S'il fait pas ça, la personne qui est assise, elle ne dit pas ça et elle fait pas la salutation sur le prophète alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit c'est comme s'il s'est assis sur un cadavre d'un âne cadavre. Subhanallah, ala jifati himar. Subhanallah. C'est pour ça, mes chers frères, le but c'est pas d'avoir seulement des connaissances, mais c'est de mettre en pratique. Frère, il y a des gens, il fait 1000, 2000 salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. On a le temps. كيفاش t'as pas le temps؟ قال لك والله ما عنديش وقت. ما عندهمش وقت. ولكن المسلسلات عندهم الوقت. Pour les feuilletons, on a le temps. Mon frère, pour autre chose, on a le temps. Mais pour le salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال لك شنو والله ما عنديش وقت. الدين دايما ما عنديش وقت. Pour la religion, on n'a pas le temps. Mais pour les autres occupations, on a le temps. Subhanallah, mon frère. Donne un peu de temps pour Allah. C'est rien, mon frère Rao. Sur 24 heures, t'as pas le temps. في 24 ساعة ما عندكش وقت تخصوا لله، تخصوا شوية تسبيح، شوية دعاء، شوية في الذكر، شوية صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. الإنسان اللي يخدم ربي يعينه، والإنسان اللي ما يخدمش عنده الوقت. On a tous le temps, mon frère. Et le temps, moi là, ils disent le temps c'est de l'argent. Mais mon frère, le temps que tu perds, demain tu vas regretter. أي دقيقة أي لحظة من حياتك تمشي هكذا الله سبحانه وتعالى يسألك عليها وتندم عليها. Chaque seconde, mon frère, que tu perds dans ce bas monde-là sans avoir invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, tu vas le regretter. Demain, tu vas le regretter, mais ça ne marchera pas, le regret. الإنسان غدا يندم ولكن هذه الندامة ما تنفع. الإنسان الذي يريد يندم في هذه الدنيا، يندم على ما فات ويكثر من الخيرات ومن الأعمال الخيرية، يذكر الله ويسبح الله ويكثر من الاستغفار. Augmente, mon frère, le istighfar. Mon frère, tu demandes le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères, mes chères sœurs, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire, Inch'Allah, d'accepter cette action-là et qu'on soit parmi les gens qui font la salutation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكذلك أحبب في الله تجموا في موانات تتنافسوا. قال لي الليله مثلا مش نعمل 1000 صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، الاخر يقول لك لا ما نجمش نعمل 500، مش مشكل. المفيد صلي على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه وليله الجمعه. فهمت؟ ما تخليوش هكذا ايامكم في موالات تمشي في الفارغ. فهمت؟ عندك صبيباتك فما نستعملهم الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، عندك فما لسانك استعملوا في صلاه النبي عليه الصلاه والسلام. سبحان الله. فلا بد احباب في الله كذلك نعلموا اولادنا كيفاش في اي حاله يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. نبينا الرحمة، نبي الرحمة راهو خاتم الأنبياء. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. فإن شاء الله حبايب في الله نختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين إن شاء الله نعمل الدعاء ونترككم في رعاية الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، 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 اللهم صل وسلم على سيدنا
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إنك تسمع كلامنا وتعلم مكاننا، ولا يخفى عليك حالنا، ولا يخفى عليك ضعفنا، ولا يخفى عليك تقصيرنا، ولا يخفى عليك جهلنا. ندعوك دعاء الخائفين، ونبتهل إليك ابتهال البائسين، وندعوك دعاء المضطرين. وقد قلت وقولك الحق المبين، ادعوني استجب لكم. اللهم يا رب هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجمعنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في جنة الرضوان النعيم، ونسألك الفردوس الأعلى، فلا تحرمنا من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحرمنا من صحبته يا رب العالمين، ولا تحرمنا يا رب العالمين أن نشرب من يده الشريفة يا رب العالمين، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم على محمد في الليل إذا يغشى، وصل على سيدنا محمد في النهار إذا تجلى، وصل على محمد في الآخرة والأولى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في آخر كلامنا. والإنسان عندما يصلي على النبي يقول لك صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تلقى يحرك في شواربه. لا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ قال هو والله قلت في قلبك. لا يا أخي ما تقولش في قلبك، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. مناش حاش مناش خايف. فهمت؟ الإنسان يعتز بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ فالإنسان حبيب في الله يقول صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قول تهاني صليت يفك عليه، يقول لك لا يا أخي صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، زيد صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله.